ja katika jimbo la Kivu Kusini na katika muungano hiyo. Jambo na karibu. Asante bwana mwariri, sema asante kwa aliko patikana ndani ya studio hii na wasikilizaji wote wa Grand. Kikundi ni gani tena katika lugha ya Kifaransa? No, mimi si kikundi, mimi uniinvite kama vile jeune patriote wa Sud Kivu, mimi niko épris na développement provincial yetu. Unatarajia maendeleo katika jimbo la Kivu Kusini tena mwako. Asante Eugene Mubalama. Patient Katembega, ulikuwa katika bunge, ulisikia namna gani wanabunge walikuwa walishutumu liwali mambo kadhaa, walimshutumu mambo mengi kabisa kabla ajifasirie mashutuma. Liwali akasema wamerudilia tena vile vile kusema ya kwamba hakuna vya mpya na ndio umuhimu ya kumwangusha ikuko. Watu wote wa Sud Kivu walisikia vema kama kwa kweli ni kumfuatilia bila sababu liwali Ngwabidje Kassim. Mu Desembre 2020 wale wa député ambao hawapendi usalama, hawapendi stabilite ya mainstitution katika jimbo hii waliweza kuinisie motion na wakatia magrife zao fulani. Wenzao wakati ilifale kuvote ile motion, wenzao wabunge walikomprendre que ça ne valait pas la peine ku déstabiliser province yetu, wakakatala motion yenyewe. Wakati motion walikatala na session ya Septembre ikaisha, bakangojea session ya Mars. Hii ilianza hapa juzi. Pandake tulikuwa tunangoya wale wabunge wa presenter ma rapport ya vacances parlementaires zao. Kumbe hawakwendaka ku population, walikuwa wanajikunjia tu ku motion, wako wanangoya tena ngisi bataanza warudishe ile motion yao, wakairudisha mu 2 jours. Voilà que mwa ile 2 jours wenzao walijuliza qu'est-ce qui ne va pas, vya vile muliona wanamaliza kwanza, siku mingi hawafanye plénière. President na convoqué quorum haitaene. Mizozo mingi sana. Na mpaka ngisi marao walisikilizana wa convoqué plénière, wakasiéger juu ya motion contre le gouverneur Ngwabidje. Motion heureusement wenzao tena majorité iliona kama ça ne valait pas la peine, haiko ya muhimu kustabilize province parce que hakuna jimbo ambalo linaweza kuendelea wakati ma institutions ziko destabilize. Gouvernement provincial wakati wasikilizana na assemblée provinciale, kitu ambacho kinaweza kuendelea. Et donc wenzao walikatala parce que ile magriefe ya mu Desembre 2020 mwa ile motion yao ya mbele na ni ile tena ndio walirudisha. Na wakati ya muongo mingi sisi wote tulifuata. Wewe kama vile muhariri wa investigation ulikuwa mule na ulisikia wale wa député wanasema gouverneur ha intervenir ku sécurité. Aliwaonesha kama yeye na president kaile kikao ya usalama na akawaambia kama makuta inatoka ijapokuwa ni kidogo, ama hata kama ni kidogo lakini inatoka parce que ana contribuer conformément na ngisi province nayo inaingiza. Wale wabunge wanasema no, hayapanaka ma frais de fonctionnement ya ma ministère. Akawaambia wa ministre wako hapa, gouvernement yote hii mbaulize kama wapatake frais de fonctionnement, hata kama ni pesa kidogo wanazipataka kila mwezi. Donc vilikuwa vya mingi kuko hata ushtu wale mustaki asema anafukuzaka watu ku DPM, mtu ana détourner juu tu wa député wanamsoutenir wanamparrainer, maana akidetourner basi mpinir. Venera akasema non, watu kwa mpei ya impunité, tunapaswa punir, c'est pas parce que mna soutenir agent fulani que iko permis ku détourner kisha tukose kumpinir. Unasema shutuma zote zilikuwa uongo mtupu kulingana na gisi umesikia katika bunge. Tu sikusema kama zote zilikuwa za uongo. Sikusema kama zote, ni kusema kunaweza kuwa kamoya buwili ambao ni realite na ambao il faut corriger. Na gouverneur ali reconnaître que anaiwa que là où ça ne va pas, il doit fournir un effort, atafournir nguvu zake zote pour que a corriger. Lakini nakaomba pia msaada, akaomba pia wale wote, kila mwenye na ujuzi, kila mwanapenda, kila ana kitu ambacho anaweza kumuambia shauri fulani
expertise fulani ailete pour que ba corriger maerere bwenye buko budogo budogo ba kujiglise, parce que tunapashwa ndio kupatia place ku stabilite afe province yetu, tuangalie kama inaweza kuwa develop. Unakumbuka kama kuko wal Nord Kivu hata hapa pembeni liwali Julien Paluku alimaliza plus de 11 ans. Ndio maana uko naona vitu viko pale. Sisi depuis 2006 mpaka leo tushakuwa na 5 gouverneur. Na kila gouverneur mtakuwa nakuya, atakuwa nasema acha na mie nifanye vile mimi naona vinaniarrange. Kwa hiyo mimi na hiyo hapa deputy watanitosha hii Sud Kivu, ndio ba expert mkutosha wa gouverneur. Wanamtosha leo, anaenda anaacha programme yote, mwingine anakuya wanamvote leta kunomea ba ministre, frais d'installation ile yote kwa narudisha jimbo nyuma. Donc mimi nawaza tukipatia, kama tunapenda jimbo letu, ni kulipatia bahati pour que tuangalie kama na sisi tunaweza fikiria maendeleo. Elvis Mupenda, acharnement zidi yake liwali. Unajua katika hii jimbo tuko tunaishi masene zirefu kabisa, sababu ukasema kweli wanasema uko unakuwa acharné, uko unafanya acharnement, unakuwa manipulé, unakia kwa kudestabiliser ma institution. Hasa tuye nani ana destabiliser ma institution? Ni wale ambao wanaongoza hizo ma institution. Sababu ukaangalia wakati ambapo we mwenye unapashwa kukinga raia, we ndio mko maforces d'urgence, we mwenye ulipashwa kuangalia namna gani ya kukinga mali ya umma, kuangalia parcelles za leta zinauzishwa. Wakati mimi nasikia wanasema magriefe zote balisema pale ni za bongo, mimi nashangala, najiuliza kama eske kulikuwa muda ya kusoma ile motion d'abord. Sasa ilianza wakati ambapo sisi sabila wakaaji tunaangalia mambo ambayo ilikuwa, tukaandika petition. Na wakati tuliandika petition ikatombe kumeme moma, wakati ambao ba député na ukumbi nao walikuwa wanaangalia hivyo wakaandika motion, sababu huko wa député ambao tulichagula na kuna kwa député debout ambao sisi tunakuwa wa mtambula pipi, tunaangalia hali ambayo inakuwa na population kila siku inaita malalamiko. Hata hapa ilikuwa wananiita sababu zingine ni usalama mdogo ambao tunakuwa tukiishi. Na ile unajikuta kama wao huko wanaishi wanafurahia uongozi, lakini sisi ambao tunaongozwa, sababu sisi ndio tuko ba victime ya kukua gouverner autrement, na ndio nakutana wanasema acharnement. Atujue acharnement kufatana na nini? Sababu mara pili motion mbili kwa miezi 3 na kisha wanakutilia kwa vile tunajua wakati ya kuchunguza inaonekana ya kwamba ilikuwa mambo ambayo ilikuwa inaandaliwa. Ndio maana liwali katika masemi yake alisema wamemfuatilia ama acharnement, wanabunge hawakupata wakati ya kuchunguza ile mambo. Ndugu mwariri, ukaangalia namna gani watu ambao wanamshauri liwali wanamshauri vibaya, sababu kama haelewe kama réellement ile 20 députés benye balichagula kuondoka kwake, kama balifanya quelque chose na hangekuwa na ile 4 yenye iko plus, parce que population ilikuwa na besoin juste ingepasa ya hawanaelewa kama non c'était non événement abo, donc iko tu liwali ako na majorité écrasante par rapport na nini, sababu alikuwa na hiyo ine ambao hatujue ilipitika namna gani, sababu kunakuwa wale ambao wanakuwa wakaizario hawakuitika Kaizario kusema watu ambao wanajihusisha conscience, sababu conscience ya mtu wakati anasema mimi ninaona mambo yanayopitikana katika mji, katika jimbo haiko ya mzuri, anaonesha kama ni ya mzuri sababu anatafuta tu kuna kitu ambacho kinampeleka au anasukuma na kitu, lakini haiko tena hiyo moyo wake sababu kuna watu ambao wanaishi ndani ya jimbo lakini wanafanya sawa vile wakati wanamtetea mtu wanaangalia kama hawaishi katika jimbo, iko sawa anaishi fasi nyingine, ijapokuwa population inaendelea kuteseka, population inaendelea kuishi hiyo zozo magrief ambazo walimshutumu liwali, sababu wakati ambapo wanashutumu mtu uongozi hawako contre yeye, wako contre uongozi mbaya. Na wakati tunaishi uongozi mzuri, nani atasema liwali aondoke? Shibo tutapenda abakie, afanye meme 50 par rapport à quoi? Nini ndio resultat iko na présenter pour population wakati mauaji iko, vitu vinauzishwa, usalama mdogo, donc meme wa 1000 francs banaanza kumuingilia. Donc tu trouves que tuko muongozi mbaya, na yeye anapasha kuangalia namna gani anapasha rekebisha, kuangalia ni angalia namna gani nitabadilisha vitu ili vitu viboreshwe. Lakini wakati nasikia ndugu Pasia anasema wakila wote ambao iko na hiyo peut-être anaweza kumuletea shauri ngapi basha kumpatia, iko na chaque jour on les conseille, mais lorsque uko na ba conseiller benye habawezi kukuconseiller c'est déjà un problème. Wanabunge 24 wameamua ya kwamba wabakie wale 12 ambao 24 walikuwa katika bunge, yaonekana ya kwamba angana matumaini ya wakaji wa Kivu Kusini.
matumaini ambao alionyesha ni ile 24 parce que tunasema par rapport na manombre ambao alikuwa na population, ilikuwa population véritablement ba député véritable et balikuwa na souci ya population ndio ile 20, sababu ile 24 shi tunaiwa kama hakukuwa na zamiri zao, wamesukumwa na kitu ambao kilifanya wamuonyeshe kama lakini population yote tulikuwa pale kwenye bunge hiyo kwenye ile fasi kwenye assemblée, tunaona watu ambao walikuwa wakimpokea ilikuwa ni watu hautajuliza, il y avait pas des hommes kabisa respectueux kabisa, wanasema balikia kusoutenir, ilikuwa ni vitu mwaba lokota watu kumashinji banalokota watu barabarani. Alors na watu kama vitu kama hivyo, sisi sasa vile watu ambao tunataka, sababu hii jimbo ni yetu na tunapenda endelee iboreshwe. Kwa nini tunasemaka toujours Rwanda? Kwa nini tunasemaka toujours Goma? Sisi ambao tunakuwa tukitaka maisha bora, tunapata malalamiko ya raia, hatutachoka kusema ukweli, hata kama wakisema tunakuwa uongozi bora hawatachoka ajili wale atakapoondolewa. Asante bwana Mwariri. Unajua kwamba ndugu ambaye anamaliza kusema kwa saizi, sisi wote tunajua kama alikuwa umoja wa vijana ambao wale vijana tano ambao waliinitier petition contre gouverneur, na tunajua sisi wote wale vijana namna gani walikuwa wakikula pesa ya watu fulani ya machine politique kwa kusema kama wao iko capable kwa kutingiza governor wetu wa jimbo. Sasa ilionekana si ni vitu ya haya hiyo. Sasa kama unaona namna gani anakuwa agité iko agité ndani ya studio parce que tu vois ko une partie yabo balinda Kinshasa banarudia hapa. Alors bana biko manipuler même par les députés motionnés bakwa biko manipuler. Alors ça iko échec ile biko bana consommer. Kama unaona iko agité mu studio c'est parce que banajikuta kama non plan diabolique yao walikuwa amo ilieshue. Donc mission namna gani vijana 5 inaweza kuamka aseme waandike petition ya kutosha governor. Siko kulota na mtu anasimama ile. Donc mimi siwezi donc kuinsister sana kwa hiyo parce que tutasema aksanti kwa wanabunge wetu ambao walikomprendre kama ifo wafanye province une grande institution sans vile assemblée provinciale hawezi kukubali ile mambo siasa mchafu ianze kupitikana ndani ya jimbo letu, na wao iko pale. Donc ile institution mbili inapashwa kucollaborer pour que maendeleo ionekane ndani ya jimbo. Ndugu yetu Katembera alikuwa Kinshasa, lakini wadepute wakaona kama ça ne vaut pas la peine. Très bien, unasikia? Alors wanaenda vacances parlementaires ya mars, wanarudia ingine motion inaanguka. Jua nini? C'est parce que toujours ile machine politique ambayo inataka kudestabiliser ma institution. Na mara kama jimbo letu haliendeke, c'est parce que shie tuko victime ya ile ma destabilisation ya ma institution. Na sio vizuri. Tulikuwa sisi wote mu jimbo mu assemblée provinciale la fois passée. Tunasikia namna gani ba motionnaire bali présenter motion. Tuli écouter en bonne et forme, tukasikia namna gani ile motion ilikuwa ikilishwa na vitu ya uongo, jalousie iko mule, na mpaka au wenyewe walikuwa wakisema kitu na conscience yao iko na waambia kama nono hapa tunasema uongo. Bien évident motion hapo kulikuwa bumanani budogo ambao governor naye aliweza kukamata encore pour que pourcentage ngapi inaweza kuungana na maoni yako ile kweli na nyingine ilikuwa ya uongo. Oh là là, 70% ya motion ilikuwa franchement ya uongo. Ulisikia governor alireconnaître ndio ba député motionnaire il fallait waseme juu ya sécurité ambao iko mbovu ndani ya province, na governor aliwafeliciter kwa ile parce que la sécurité iko affaire ya kila mtu na wanapaswa kutia n'est-ce pas nani ma effort pamoja pour que sécurité irudie, na aligusia kwamba kama insécurité ko ndani ya jimbo letu la Sud Kivu, ce n'est pas un problème ya gouverneur wala ya mtu fulani wala la ministre wa intérieur, non, c'est un problème ya ile ma problème yenye ko communauté. Donc il faut pacifier les communautés na kujihusika. Wakaji nao wanapaswa kufanya kuhusika na sécurité parce que sécurité haiko ya waongozi binafsi.
unajua conseil des secteurs ambao kifanyika rapport inaenda kwa Kinshasa president gouvernement provincial iko na strategie ya sécurité irudi. Ndagusia kuhusu nani, kuhusu nini itakuwa sasa après rejet ya motion. Je pense que c'est maintenant opportunité ya wa député wetu waache kuwa divisé, c'est-à-dire hémicycle yetu niveau provincial wakuwe ini tusiki kama ni institution moja. Tusiseme kama il y a 20 députés, il y a 24 députés. Nous savons que nous avons 48 députés provinciaux. Na wote wanapashwa kuingia pamoja kwa collaborer na exécutif qui est le gouvernement provincial pour booster le développement de la province du Sud Kivu. Parce que njoi unakutana sasa governor iko à pied de l'œuvre parce que il se sent maintenant très n'est-ce pas stable. Hein? Parce que avec wale wenye kwa tafuta sio déstabiliser ile déstabilisation haiko tena. Sisi wote wananchi wakaji wote wa Sud Kivu tunataka en tout cas ile province yetu ikuwe développée en bonne et due forme mwa miaka mbili ambayo nabaki. Shutuma 70% ilikuwa ya uongo, ni kwa ajili ya kudestabiliser liwali katika jimbo la Kivu Kusini. Kuna wanasiasa ambao wanapenda kudestabiliser jimbo, ndio kwa maana wanabunge wamerudilia tena katika hiyo motion mara pili, miezi tatu motion mbili ambayo inakuwa na lengo ya kudestabiliser na inatupiliwa na ingine itakuja. Hapo ndio unajua bwana Mwamba, iko hali ya kutoa machozi sana. Kama ninaweza kuwahi kufanya miaka 5 niko nafanya shule ama masomo ya juu, kisha banilete ile maelema ya defense yenye liwali aleta mu assemblée. Omweke nilikuwa na mimi nasoma école missionnaire. Mais kama ni mtu ambaye aliwahi kuikala anafuata walimu, kwa taka kuru ndogo wanaita education la citoyenneté, abifana nani na regrettable, très regrettable kuona kama unaweza tuambia sema 70% ilikuwa acharnement. Mnaweza kuregretter. Donc jeune sawa vile mie, jeune sawa vile Mubalama, tungana avenir ya mzuri mbele yetu hapa. Tunaambia wale wakaji yote ya Nyamugo kama habakubakulaka. Umweke ni kweni kwa animal. Jeune sawa vile mie mwenye niko napiganisha. Lakini wale alijibia kule maswali akasema ya kulaka pesa ya Nyamugo. Zikaenda wapi? Zikaenda wapi? Mwanabunge wale muuliza mola kaambia tu kama ukijievaluer sai sur 10 wanaweza shipatia ngapi? Hakujibia kwa ile ulizo. Yeye ananishangaza ni kuona Theo anaweza kuwa excellent gouverneur et que Zoe Kabila anatoka mediocre. Ndio ya kushangaza. Qui est ce député wa territoire ya Mwenga, Eli de Mwenga? Mwanaweza voter contre motion ya Theo. Pendant que kwetu Mwenga hakuna hata kipande ya balabala ya kufika kwetu. Hakuna. Nani ule député wa Fizi mwanaweza contre motion? Makati saya leo usuini kwa nafuata radio Maendeleo, kwa nafuata journal. Mtu anasema gisi pont inavunjika yenye bashani hivi kwa napiganisha kujenga. Là où il y a un gouvernement provincial. Nani jeune wa Kabare wala député Eli wa Kabare sasa niko naongea hapa. Avec mauaji niko Kavumu, Miti, Mudaka. Leo yeye anakuambia sema no, gouvernement yetu ko province yetu iko bien géré, biko na chacharné contre gouverneur. Nani ule wa Shabunda biko na wadanganya? Unaona? Mtoto wanaambia kaseme tate yako ni bibi yako. Anaitika. Yoko ambia sema no, mimi nataka bajengea balabala, ça fait 30 ans, Shabunda haikumbukiwe. Leo hii uko na wakia madisi. Nani mwanaweza songea nyama ya kwa mateka kumutego? Wewe unatia mutego kupori, shonda wakisha moto unaanza songa. Ni kukosa, ni upungufu wa mafikiri. Ndio maana nikusema ya kwamba kwa jumla jimbo letu haliongozwi. Jimbo haliongozwi. Hakuna kiongozi kwa hii jimbo. Mode operatoire ni moya, walisema mule mu assemblée mulifata nyie wote. Mode operatoire ni moya, ni corruption. Et pour votre information, kuko Dieu kuna circuler kwa réseaux sociaux. Mumpatie $50 afanye déclaration na shie ile ingine 50 convaincre gouvernement mzuri akupatie ile ingine inabakia.
Vous comprenez que face Bienfait Ngolombe kuna kitu ya wanaita cybercriminality hatujua uhakika ni gani, la teknolojia a évolué. Kuna wakati wanasema alisema fulani alisema sio unasikia au sikia sabina mimi unasikia. Sio tuko tunasikia shebote. Na jina mwibalita ya mule mimi na muyua. J'ai déjà travaillé avec lui plusieurs fois. Ule kia mwanata mule mwele audio. C'est pour dire que hatuongozwe. Na nikirudia kwa question ya motion. Sasa tena mtu haiko kustudio. Tulikuwa tunafuata audio na wewe Eugene Mbalamo alisikia jina yake. Ni kusema kama question ya motion. Mimi nashukuru sana wale wanabunge 12 ambao walifata sauti ya raia. Na wale wengine wa musumbiste bakafata pesa. Bakashindwa kujua kama territoire yao hakuna kitu. Na wapa pole sana wale ambao wale 24. Na wapa pole sana. Hata wale ambao walichaguliwa katika mji wa Bukavu hapa kwetu Bukavu hapa. Nani mwenyewe kunafika 5h hata sema Mungu asante. Huko unaangalia kusaa ikifika tu 5h wanasema Mungu asante. Ulu nalo lunafanya nini? Lunapita. Donc tuko tunalala sans espoir ya kulamuka usubuhi. Usalama mdogo. Ba étudiant kuisteme pale. Heureusement j'étais présent à l'isteme ce jour-là. Ba étudiant ça wanakamata ule armée. Banabeba ile bunduki kunini ku province. Mais le gouverneur Mungu ni bero uvumilivu. Nilikushangaza sana. Mule siku ya motion Etienne anasema kwa mule ndani. Siku ya motion tout un gouverneur anakuambia seme mimi nasikia kara hata ya kulala Goma. Chez autrui. Ça c'est mensonge. Bongo ile. Nani mwenye kufuata? Bongo ile. Nani mwenye kufuata dossier ya Goma? Heureusement tuko na matuko chote na ile tuko na ile séquence chez wote mara telefone zetu hapo. Omwe wewe huna nayo mimi niko nayo. Ana reconnaître kama Goma, ana reconnaître kama Goma inaendelea plus que Bukavu. Il le reconnaît. Lakini alisema miaka 12 mwingine alifaa kama wanaweza mpatia na yafe miaka fulani. Haiko miaka mtu achenge. Aweza kupata 20 ans hautajengaka. Aweza kupata 30 ans hautajengaka. Na hii France mko natuletea baseme mustabiliser manini ma institution. Donc même si abiendeke abaki tu pale. Jibu inakatala. Tutashange mpaka hata kwa 12. Mpaka siku tunapata mwenyewe anatufalia. Kwa kusikia jimbo haiendeke kwa leo. Jimbo hakuna kitu kinaendeka. Soko temwe pamoja na mimi baba. Si mvula yenyeshe tukutane mimi na wewe kukuplace. Mimi na wewe mvula tu yenyeshe. Tukutane ni kuplace. Inakuwa siku ngapi barabara na katika hapa chini ya RTNK. Hapa kuplace. Siku ngapi? Hata kugusa hakuna kugusa. Banangua yote iishe. Supite mu industriel. Pita mu industriel sai utoke Chimbudo unakia Mubisi, shuka industriel. Utatia mugulu wapi? Kwanza barabara ilikuwa nafungana tukarudia. Twende kwangu Chimbunda ku Yesu. Tuko na liwali. Donc mwache kudanganya raia. Mwache kupagala watu mafuta. Mtu anasemaka ndio mimi nakubali hapa, mimi nashindwa. Mimi nakubali ke ninashindwa. Lakini hapana kukwambia watu waseme ndio walimsemea bongo, ni acharnement. Et forma de mimi nafuata Twitter ya Gufa kunani ku mimi nafuata Twitter ya Gufa ku Twitter yake avec un langage là un taux ya orgueil. Tu comprends que c'est comme si anakanyaga population ya Sud Kivu. Et j'ai regretté une chose mwamba. Bana sema watu walipigwa masasi dimanche funu. Watu walipigwa fimbo funu, watu walilumia funu. Kisha mnatuambia sema sio des images de Beni. Pale mwaili mwabana watu walilumia pale wanabasa ni mtu. Gouverneur anasema siku ya intervention kiasema ni mtu huyu umoe. Moi même je suis témoin. Il y a un jeune garçon il ndaka fundisha kwa kanisa babake, il est révérend pasteur ya Kabare. Nenda fundisha kwa kanisa babake na ule kiana. C'est quoi pasteur? Oui, moi je prêche l'évangile. C'est un homme de Dieu, hakuwa kina ma problème na hakukuwa funu. Il quitte l'église anaingia mwake iko ku telefone a quelques mètres na soko ya bashomeri. Bana mkutana mule ndani. Et puis vous nous dites que mtu mmoja hii bibliothèque iko kukichwa ya gouverneur. Na ayue kama anaweza iser na influence asiatie nene kwa passage. Mais aussitôt même le pouvoir ndio inafanya nini? Inaisha. Il y aura toujours des poursuites parce que hatuta itika hii jimbo iendelee kukanyagwa. Hatuta itika. Pasia Katembega Bienfait Ngolombe anasema wale 12 ndio wanastahili kabisa. Na ile sema tupatie majina yao ya mzuri sasa tulizipata. Ile majina tulifanya balo d'essai tukatia majina zimoya, cha wakatupata sasa kweli. Tukashukuru Mungu. Hapo iko mtandao ile unawazia. Mimi nakwambia mwenye alisema majina kwa mtandao c'est une personne connue.
Et il parle au nom du gouverneur. Hapa hapana, gouverneur anakuwa na Ni kwa nini wanalibilie? Sura muhimu ni mseme na jina. Alors, tulifanya ballot d'essai. Nous sommes des politiciens avérés. Tulifanya ballot d'essai. Tukapana des faux noms. Ça tunapana ile ma faux noms. Voilà maintenant ma vrai nom. Zikatoka karibu ya liwali. Kuangaje ndo wewe kusema hiyo kusema majina ya wanabunge haituangaje si Patient Katembe. Oui, ananiambia bien fait. J'avais aussi été témoin oculaire de ce qui s'était passé à Fumu. Patient Katembe. Bon, unajua kuko watu ambao wanawezaka kuwaza kusema mingi, kusema na sauti kubwa ndio kujifurahisha. Il faut tukue tunajuana pour que langage zetu population iko inajua juu ya nini fulani iko na langage fulani. Haiko leo mtu wa PPRD ndio anaweza kuya kusema ke bienye gouverneur anafanya ni vya mzuri. Tunajuana. Haiko mashambulizi ya haiko mashambulizi. Sikia bwana Mwariri. PPRD natuongoza depuis 18 wala mlikuwa natumika fasi moja. Huyu bwana anasema, bwana Bienfait anasema barabara za Mwenga Kwabo sio Fizi. Anasababu kama Fizi ilikuwa na directeur de cabinet wa president de la République. Alikuwa premier ministre. Muliona barabara. Directeur de cabinet wa president wa République. Manake mbele vitu vifikie kwa ministre fulani, mbele vitu vifikie kwa premier ministre, ule ndio alibiinisie bona president la République. Wewe juu ya motion si ndio uchambuzi wa siasa. Alors Bienfait yepe atuambie kama est-ce que bon wakati balikuwa ku pouvoir baliweza kujenga mabarabara ekemwa hii 20 mois ya liwali Ngwabite njo barabara inabomoka na banakosa kuijenga. Kama kutupanga jina ya Chubaka mwe province. Alors mimi nawaza il faut kukuwa naacha ujanja. Il faut kuacha ujanja. Barabara hamkuzijenga, insécurité mpaka mlifikia kukamata operation tujikinge na vikuwezekanaka. Haiko ile terme ndio inatokea kwenye PPRD. Et de 3 batu bayue kama Bienfait Ngolombe hawezi kusema mzuri gouvernance msidi Kivu parce que yeye alikuwa porte parole wa Bilubi Meshaki. Sasa Bilubi kazi ilimshinda, gouverneur akamususpend. Kazi ikaishia Bienfait Ngolombe. Donc Bienfait Ngolombe hapa iko na visirani. Le gouverneur Tongwa Bije ni mtu mwenye iko contre mediocrité. Kama munaweza tafuta kumsaliri, kama munaweza tafuta kukirema motif pour que mumuchonganishe na peuple na population ya Sud Kivu, havitawezekana. Tunawajua nyinyi wote, tunajua maplaza yenyewe mko ndani, nyie hampendi hata jimbo liendelee. Wenzetu wanapenda vitu viharibike pour que wakao wanaambia population sasa muangalie sasa ngisi shinyo tuliwezaka omwe atashi tuliwezaka. C'est-à-dire kesho wala leo haitakuwa surprenant kukomprendre que hawa ndio wana collaborer pour que insécurité ikue mjimbo letu, ndio wana collaborer pour que bitu biharibike fasi fulani na fasi fulani. Parce que bon stratégie yabo ni kuharibisha tu hii regime iko ishindwe. Na population inapaswa kuwa makini parce que si tunayu motifs zote zenye balisemea gouverneur. Zimo wakati Bienfait Ngolombe anasema no détournement kama ya nini? Combien le gouverneur a détourné? Aliuliza wa député mule m'assemblée. Waseme chiffre combien il a détourné? Habakuwa mesure. Kesa justificative alibalomba habakuwa mesure. Tulisikia hata kama kuna wale ambao wanamfuatilia parce que tout simplement hawajiretrouver tena mu bitu fulani sawa vile kama uko avocat, kuko wale wa député, kuko wenyewe wako wa avocat wako na maabonnement envers les commerçants wenye banaweza kupitisha vya masaki ya masima manini na manini et que le gouverneur a trouvé que bale bako wanafanya évasion fiscale. Il faut alors passer ku partenariat public-privé wala kukamata mamezire fulani, na wakati walikamata ile mamezire les commerçants a dit à son avocat bwana mimi siko tena mamezire ya kukulipa. Avocat député kile akasirika na ndio il faut kusema ke ile mapartenariat public-privé ni za mubaya parce tout simplement intérêt yake haijiretrouver tena kwa commerçant. Kuna hata mwingine ambaye ana nyumba ya leta na wako mkonflit na un général de l'armée na anarudia. Donc bitu yote binajulikana na population na pasho yua ke benye wanafuatilia liwali ni acharnement. Alisema mo juste na ya ukweli kabisa, wale watu hawako pour le développement. Wale watu wako instrumentalize na watireri de ficelle wao wanajulikana. Lakini wale wote ambao uongozi regime iliishia, wale wote hawawezi penda vitu viendeke.
ndio wa Ngolombe mwenyewe leo anatoka kumeri parce que Bilubi suspandi na gouverneur Ngwabile ndio alisuspendre juu ya uongozi mbaya. Donc na wewe no mwingine naye ana yule ambaye mwingine naye ana vyake na vile vyake naye anajua namna gani anaishi parce que muba motionnaire muba pétitionnaire. Si vous ne le savez pas, abatumike fasi, lakini wanakula, wanalipa nyumba, wanalipa transport, wanalipa communication. Manake kuna wale ninasema bien wa pétitionnaire au wenzetu wa Elvis na wengine wale wote ambao walisigner pétition contre le gouverneur, les jeunes pétitionnaires là. Wale watu wana wale ambao wanatumia chakula kila siku na wanawaambia mfanye yenu yote mchafue mheshimiwa Ngwabije. Na ndio kazi wako ndani. Elvis ni mtu mimi naelewa bien. Donc mimi najua kama pour la première fois il venait d'être rendu en erreur mais ataji retrouver. Je sais que ataji retrouver. Donc wote wako soutenir, wako sponsoriser wafanye yao yote pour que wachafule viongozi wetu. Na ndio kazi wako ndani pour que bitu bisiendeke. Basione hata usalama kidogo, wasione ujenzi wa barabara, wasione maendeleo fulani. Wao wanapenda tu hii regime mpaka tu ishindwe, population kwaona kama shinjo tulikuwa kama yeye. Pasia Katembega, kuna kitumbe wengine wako natafuta mkate. Ya kila siku ndio maana yuko anaendesha vitendo vijiji ya Liwali. Unawaza lite wako wanafanya ni sepurie. Mimi nakuambia watumike fast. Hakuna mtu iko tu kwake anashindaga kwake, lakini anakula iko bien, ana communiquer, ana transport très facile. Donc bitu yote binamkuta kwa iko tunayuana maibu kavu. Kila mtu haiko anajitafuta mfaso zake, lakini wao sasa malheureusement wanajitafuta mkutafuta mkupenda wa destabiliser ma institution. Tuko mmoja tuko tunasema ninyi wote mko mna initier vitu vyenye abiko kumustar contre le gouverneur, lakini population iwaone. Bien fait Ngolombe anasema corruption, anasema bali corrompre. Est-ce que yeye iko hapa? Un intellectuel comme bien anasema alisomaka. Est-ce que anaweza sema corruption na hana hata preuve moja? Est-ce que wewe uko na preuve moja? Bitu ya réseaux sociaux. Non, sikia. Est-ce que bitu ya ma réseaux sociaux wewe unaweza leta bitu ya ma réseaux sociaux kwa radio saa hii? Il faut que même député molisema yeye alishaji auto-évaluer. Député anachaguliwa pour que a initier maedi au niveau provincial pour que afanye contrôle parlementaire ou le député mwenye unasema huko. Yeye alishaka auto-évaluer. Comme maedi ngapi alishaka proposer mule assemblée provinciale? Ngapi? Alishaka enda ku contrôle parlementaire ngapi na katuletea résultat. Nini anafanya pour le peuple congolais? Pour que aseme est-ce que tu peux t'auto-évaluer ou ujipatie malama. Yeye hana ta actif moya, lakini leo unakuwa mvante parce que nous peut perdre parce que ni mtu mwenye mnaunga mkono parce que ni mtu mwenye muache uchanja na muache ubumbafu. Muache ubumbafu, tuungane sisi wote tujenge jimbo letu, tupatie ma institution bahati pour que tuangalie kama tunaweza kudeveloper mwingine. Ndugu mwalimu, ninacheka kwanza parce que population iko natufuata iko na comprendre kama watu wanakuja hapa benye biko wanasemea liwali sio kwa banatokea. Kitu ya kwanza nauliza ndio. Kitu ya kwanza nauliza bwana Pasia Katembera, qui est l'autorité morale wa bwana liwali wa Biji. Ya pili nda ulipuke population kama iko natufuata ijue nani iko nyuma ya hii uongozi na hii yenye Ngwabije iko natupatia mprovince. Nauliza bwana Eugene mwenye anasema tunakula pesa, tunakula nini, tuko hatutumike, tunaishi, ndaambia mimi nadhani je suis un consultant d'abord. Kama banaambia liwali kama beba nakufanyia motion ni ba maibobo, ni ba garso ba chomere, katuka mnamudanganya parce que ba étudiant mimi nafundishaka biko banabasikia. Ma humanitaire mimi nafaka ma consultance ma ONG zabo. Mimi nadhani biko banabasikia. Nous vivons. Haiko kila mtu yote kwa mwele groupe base tumuintegrer mu groupe. Je ne suis pas un esclave de miettes. Haiko juu kama sikuenda nyuma liwali ni soutenir Ngwabije des histoires munipatie $20. Je travaille pour plus de $200. Si on patie $20 parce qu'il fait déclaration pour je ne sais pas. Non. Nous devons construire cette province pas par ma agitation. Tambia bandugu wapenzi ambao wana soutenir. Kusoutenir c'est bon.
Mais ayez quand même ma preuve yoko na soutenir. C'est-à-dire kama wanasema uongozi mbaya iko, onyesha kama uongozi mzuri iko. Sababu kama uongozi mbaya iko na mimi na bania pale uongozi mbaya. No, mimi nasema uongozi mbaya parce que uongozi mbaya nyoko. Naambia tu ndugu ambao wana soutenir gouverneur, bende wamwambie. Na kama iko natufuata kusikiliza. Unasema preuve ya uongozi mzuri. Je, kuna preuve ya uongozi mbaya? Nasema tukamata kuna kwaka kitu ya baleta souplesse. Ça vile Kabula Katwe iko nafanya mobilisation Kinshasa na afanye nani Lubumbashi plutôt population inamusentir kama anatumikia population na afanye tribune d'expression populaire avec la population kisha population ikapiga mikono ndio baba unatuongoza mzuri. Je commence à les soutenir. C'est pour dire haiko kusema kama parce que on dit à quelqu'un bwana hivi uko nafanya ni vibaya. Wakati unakamata wa conseiller mwenye iko incapable kukuapprocher kuambia monsieur le gouverneur hapa bitu habiko mzuri ungefanya hivi na hivi na hivi, kisha mwingine anamkuwa na courage ya kumwambia ici ça ne va pas. Kama insécurité iko mu province, est-ce que province iko na plan sécurité? Na kama iko na plan sécurité, le plan sécurité iko inclusif pour que inclure batu yote isi exclure ba moya. Donc c'est pour dire kuongoza haiku uongozi ya kusema utabeba huyu atasema hivi, kusutenir ni mzuri. Sababu shie bote tuko na objectif moya, ni province yetu iendelee. Sijua ule mwenyewe anasema aseme tuko tunakamata makuta ya kudestabiliser. Maiko sa ni wagoma nje kwa natafuta kuya kamata hii province ya Sud Kivu. Non. Donc c'est pour dire hii Sud Kivu c'est pour les Sud Kivusiens. Na shie bote tuko mwa hii Sud Kivu objectif ni nini? Tupate usalama mdogo. Usalama mdogo ishe, tupate ujenzi ya mabarabara, ataba kakula byabo. Mama mwenye aliuzisha bunga yake pale kumashinji, arudie kwake kwa usalama ikule. Eske unaanza hata pile, mais ufite na sirene pale Nyawera, ambuteaje batu bapigane eske réellement ile ni uongozi? Wakati mtu anasema nyumba za parcelles zinauzishiwa, tulikuwa tunaiwa hapa ni nyumba ya leta. Kisha haiko tena nyumba ya leta, partenariat public privé swanda yenu munaziuzisha. Kisha mtu asibambie kitu parce que ufo kujua kama uongozi, surtout uongozi ya politiki ni shezimizi ya kuazima. Leo unaivala, na kesho mwingine ataivala. Wakati kama mwingine anaivala na ile akutani vile vingine vinaongezeka, mimi nadhani na kesho nyamuma bataiuzisha parce que objectif ni kusema iko sa kila kitu kiko msidi Kivu, kila kanyumba kiko msidi Kivu ka leta kaishe. Kisha kusukuma kwa kusema parce que ukisema manako uko nakula franga ya watu, manako uko manipuler. Nous nous assumons tout ce qu'on peut nous dire. Bacha sema kwa réseaux sociaux que nous n'avons même pas un diplôme d'état, tulisha assumer. Mais nous on reste catégorique. Na siku mtatuona, siku eugène utaona catégorique pour la bonne gouvernance. Nous voulons la bonne gouvernance. Hatupendi tuendelee kuishi. Na mimi nakwambia uende kuambia bwana Ngwabiji siku atafanya vizuri. Ndabisema kama alifanya vizuri. Siku haufanya. Okay, unatasema miaka 2 sasa hayafuata kitu. Ndugu Mwariri kulikuwa bitu tuangalia wakati aliingia kuatia uongozi. Alikuwa na plan de société yake, projet de société. Mimi niliwahi kuisoma. Ile taa ya kuichambua. Kitu tulifanya barabara, tulifanya lite Nguba, chie ba population ya Nguba. Yeye kwa nasema Yesu bwana Ngolombe. Nini mwa Yesu? Omwe chie batu ya Nguba tulifanya barabara tukafunga. Je suis parmi benye bali retre bwana liwali nani donc memo yetu cahier de charge ya batu ya Nguba parce que alikuwa anapita kwenda ku INSS. Et chaque fois quand kulikuwa kuna kwa mafuyo Nguba, tulikuwa tunaacha land grisere yake naenda ku INSS. Parce qu'on savait que hivi ala magumu ya batu ya Nguba. Tukasikia kama mafuyo ilikuwa alloué. Mais les fonds est alloué. Est-ce que Nguba na alisa fika Nguba ambie population Nguba ilibapatia barabara? Parce que barabara inaishia pale kukapi. Iko sasa kuko watu wenye biko na nani magitation. Kama unafika pale kukapi Nguba, pale ndio barabara inaishia na kushuteremuka. Est-ce que barabara ya Nguba ilishi? Haina mifresh, haina makanivo, habakuija, haikubalizika. Est-ce que ashakuwa inauguré? Est-ce que alisha officiellement ashakuwa inauguré barabara ya Nguba kusema kama mimi na permettre officiellement para population ya Nguba hii barabara? C'est non. Donc sasa ile yote kama unatafuta kuisema, unatafuta kuiuliza wanasema no, bon, gouverneur uko contre yake, uko manipulé par sie batu fulani, hakuna batireur de ficelle. Mwende mumwambie kitu na mulomba vitu viwili. Kitu ya kwanza, abadilishe uongozi yake, tuone uongozi mzuri. Ya pili, aganye tena confiance ya population, afanye hata tribune d'expression populaire avec population. Est-ce que achasema ku media officiellement nasema état sur l'état de la province? Ah bon?
Tu n'es pas informé. Non, hapana point de presse, alifanya point de presse parce que on sait ilikuwa agitation ya nini. Mais mimi nasema en dehors ya vile agitation ya aseme tu situation ya province. Tukutanane ku place tuambiane kweli. Afanya hata hapa ku meeting parce que iko gouverneur, iko hapa na nani tribune hapa ku tribune hapa. Akuya ite population makushe zote. Tutakia tumsikilize aseme uongozi wa jimbo inaenda hivi, inaenda hivi. Et là où il a des difficultés, mais je pense population n'a pas pu sentir, il a contribué. Mais hii agitation ba tuko na diagité, bana lokuta ba jeune ya IOB, bana lokuta ba jeune bebangali mauditoire et des histoires. Moi je pense il est tenu comme na mudanganya na ndio tukisema il doit faire la cartographie des acteurs. Qui est derrière toi? Haiko mtu anakia na kudanganya non mais c'est le gouverneur baba lao si yeux des histoires ba yetu si baba nini et puis tu les donnes des ça on ne peut pas gouverner comme ça, on doit gouverner la province pas autrement mais gouverner avec parce que gouverner c'est miaka mbili Elvis anasema hakuyakuwa kitu na ndio kwa maana wanabunge wanibidi kuandika kibao ile magapi. Ni swali ambalo ni swali bwana Mwariri, tuseme kweli. Mbele ni jibu kuulizo yako, nitagusia pale kwenye bwana Elvis anamalizia. Ndani ya studio hii tunajua kama acharnement inaendelea kupitia hawa watu wawili ambao ulialika pamoja na sisi. Acharnement inaendelea. Musase gani inaendelea? Unasikia namna gani Elvis anasema kama alipanaka cahier de charge. Cahier de charge yake haikujibiliwa kwa kugisi alikuwa anatafuta. Haiko watu tano. Unasikia anaenda Nguba cahier de charge ya population ya Nguba. Unajua ya kwamba governor iko na mipangilio yake. Ndio tukua tukisema kama wajene wako aigri. Je t'encouragerai uendelee mwakale ka structure kako, ufanye entrepreneuria yako na pale unaendelee. Mais usikuwa na chungia sema kama juu uliomba kazi walikuwa nayo unaanza kujiashane contre l'autorité provinciale. Mais non, j'ai mon travail par rapport unaona ingine kitu gani ndasema. Bwana bien fait. Ulisikia namna gani governor alikamata hatua ya kususpendre maire de la ville? Unasikia? Non, écoutez. Écoutez. Alors, unasikiliza. Alors, ile yote iko acharnement. Usiwazi kama Bienfait Ngolombe iko na roho nzuri kwa kuona liwali aweza kususpendre maire wa mji wa Bukavu. Iko acharnement ile. Alors, il faut tuendele tunaambiana ukweli. Unasikiliza? Alors, ile ba autorité morale ambao walikuwa wiko wana kamata province banatia mkarkan. Yale yote imekwisha. Liwali alijilibere. Alors na pale iko dans la légalité kwenda na kamata ma décision zake kwenye anaona bitu abiendeke il ne doit que suspendre. Unasikia walimwambia kama keno iko nafukuza watu ku DPMR. Ku DPMR fukuza watu wanaingia ndani ya greve. Wanatuma nani province haichume tena pesa. Mtu fulani anatumika vibaya. Na bana kwa nini malversation financière? Kwa nini liwali asisuspende wale watu? Kwa nini asiwasuspende? Angalia leo kumeri. Bana maendelea liwali kwa muda ambao plutôt nani meya wa mji kwa muda ambao uko pale. Unaona namna gani iko nafukuza watu. Kwa aliconstate kama mulikuwa muko boucherie financière, ma détournement zinapita mule. C'est pourquoi unakutana watu wote wanaenda nje. Alors ile yote iko acharnement. Mbele nigusie kwele swali yako. Bienfait Ngolombe iko sa haelewe territoire yake. La route nationale numéro 2 iko na revenir kwa praticable. Iko na revenir kwa praticable. Nini? Wa population wa ile coin. Wali remercier gouvernement provincial. Population kwa gani? Barabara Bukavu Mwenga Kasika mpaka Kamituga. Wende ku village kama unajua village yako. Wende Mufa. Wende Mudubwe. Mufa ni Mwenga. Wende Burinyi. Wende uangalie namna gani ile suppression maburi ilishakuwa. Haiko mterritoire ya Mwenga. Haiko mterritoire ya Mwenga. Sasa na kazi zinaendelea papa. Kazi zinaendelea. Kalimoto dans l'objectif. Kazi zinaendelea. Kalimoto banaendelea mpaka ba atteindre ville ya Kamituga. Donc c'est une information yenye wewe haujue. Na ndakuonesha ma image. Les populations iko natuma. Ma image ziko kwa telefone. Impaka kwa television, j'allais te montrer les images. Population ya Mwenga kwenu kunya. Kwa nani? Alors, bwana Mwariri tunasema kwamba
sisi hatuko tena kwa ile acharnement. Ye banani. Si jeune et puis du développement du site Kivu. Si hatuko tena pale. Écoutez. Alors, maintenant sisi tunajua ya kwamba ni wakati sasa ya kujenga jina. Vaut mieux plus tard que jamais. Ndio Wafaransa wanasema. Alors kama unaniswali kama deza inabakia, Elvis anasema miaka 2 ndio aliko kwa madaraka. Hayafanya kitu tu ça. Realisation, hatuko kampanye, realisation. Nitasema hivi. Tunasikia sisi wote. Tusikia mnasemea route ya Nguba. Wewe sema route ya Nguba. Ishaishi. 3,500,000. Si ndio mko mnasema? Gouverneur ali éclairer yote. Hata même wa député provinciaux. Suivez s'il vous plaît. La police débat mimi nawaza. On exata biko agité mo. Yasho na kutoka. Tunasema hivi. Mkuu ya pese hii émission. Mimi ndio niko na kauli. Wangali kwanza meme la pédagogie. Hii émission iko pédagogique aussi. Mais pourquoi vous êtes agité? Malheureusement uko pédagogique. Muniachi kauli mie niseme mimi ndio niko na kauli. Soyez un peu respectueux quand même. Alors, banakugusia route ya Nguba. Ile route munakusia 3,500,000. Le gouverneur ali éclairer wa député. Na ba motionnaire ba financier ye bali comprendre. Ils ont compris namna gani hao wepeke wali bénéficier kwa les 3,500,000. Donc watu mko kunatia masikio ya population. 3,500,000 ilikuwa iligabuliwa mara 3. Une partie ilijenga ile balabala mpaka kwenye nafikia saa hizi. Une partie ililipa meme ma arriéré sa assemblée provinciale na une partie ilienda ikalipa ingine mariere ku gouvernement provincial, sans oublier que muna kama nani kesi ya province haiko alimenté, iko na problème financier. Munajua deni ambao liwele aliweza kukunani kwa magazine pa 9 millions 9 millions s'il vous plaît. Et puis hakuna hata rétrocession. Hakuna hata rétrocession. Ça fait plus de 5 ans. Hakuna rétrocession ndani ya province. Hakuna hata rétrocession. Na kama inakuya c'est irrégulièrement. Unatuma deux seules fois. Et puis namna gani? Alors c'est pourquoi tutaita wa députés provinciaux. Mimi naendelea insister. Éveil de conscience yaba députés provinciaux yetu. Ni wakati ya kukolabore, pardon, mina tafuta kumaliza uwapatia muda, acha na mimi nimalize idea yangu. Ni wakati ya kukolabore, collaboration ya ile institution zote mbili. Donc, wa députés provinciaux wetu wafanye ma contrôle parlementaire zao, wa contrôler ma service public zezi comme province, ndakwambia kama sai bwana mwali. Wende ku DGDA. Je vous dis conteneur moya inaingia bane dédouaner avec $8,000. Alakini makuta ambayo inaingia mkesi ya leta banatia ndani $200 wala $800. Ingine yote inaingia ndani ya mifuko ya watu. Et puis en complicité na watu wa Kinshasa. Et c'est pourquoi mimi nilituma article moi, nitosha article moi kusema kama processus ya décentralisation il fallait ikuwe effective ndani ya province ya Titi pour que gouverneur akuwe, n'est-ce pas, akuwe bénéficiaire wa ile rétrocession ile retenir à la source na wa député ndio autorité budgétaire wachume pesa wasaidie province kuchuma pesa pour que pesa ionekane ndani ya kesi ya leta na développement ikuwe propice ikuwe booster. Asante. Bienvenue Ngolombe. Tulia kwanza. Bienvenue Ngolombe. Tuliza go Bienvenue Ngolombe. Attention na tamu kamata. Tuliza go Bienvenue Ngolombe. Tulikana na swali ambayo inakuwa pale. Nakusikia. Asante. Unajua wakati wanasema jina ya Ngwambije kwa hii province, niko na gonjwa estomac. Mimi na gonjwa estomac. Estomac pourquoi? Le gouverneur est très mal entouré. Très mal entouré. Et jeune, unaweza uisha conscience mpaka hivi kwa hii niveau aye. Mie na weye à 20h, mie na weye à 20h avec un groupe de plus de 15 jeunes. Gouverneur nakamata madaraka tunaenda kwake. C'était pour moi la toute première fois kwa gouverneur. J'arrive chez lui, ndio ya kwanza la bote. Tuliongea nini pale na liwali ya jeune pour que jimbo iendelee? Pour que jimbo iendelee, tuliongea nini ya jeune? Mais je wewe tuliongea na bwana liwali nini ambayo tayari imekwisha kufanyika. Na Elvis ulikuwa hapa? Elvis alikuwa. Ilikuwa jeunesse ya FCC. Yenye Eugène anafere ndani parti iko nafutika identité umu. Ni membre wa ACO. Mimi niko wa PPRD, je suis fier tunataka niko wa PPRD. Est-ce que mimi nakatala kama siko ACO? Je suis moi jeune comme ami pour le développement. À part mon parti politique, j'ai droit d'appartenir dans un groupe quelconque. Ça va? C'est une émission pédagogique.
Wasema émission iko pédagogique. Groupe Et WhatsApp. jeune. Par manque ya kusema niko na message ku telefone hapa. Est-ce que un message Nishaona iko toka kuselikome. Je fais Ngolombe. Kwa kuendelea mimi nasema hivi sasa. Kama ina nafasi mje. Mimi nasema hivi bwana Mwamba. Banasema kama mimi nafuata gouverneur parce que mimi siko kunini ku mairie. Mimi nawaza kama niko jeune. Étant jeune. Bilubi. Bilubi maire de la ville. Sawa. Bilubi maire de la ville. Kwenye kama ni ordonnance, kama ni arrêté, yeli munoma kamera itokaka. Moi je n'ai pas été là. Na ba kuni consultaka. Na ba kamutilia adjoint wake comme Darius. Monsieur kukuaka. Monsieur Bilubi est arrivé à la mairie, alinikutana mimi nakuwa kwa mairie. C'est lui qui fait l'intérim aujourd'hui, alinikuta niko kwa mairie. Donc kama ni expérience ya ile maison, niko nayo expérience ya 5 ans, je l'ai. Haiko mwenye anafanya 4 mois ya intérim, yote niambia qu'il est devenu expérimenté que moi. Non. Bien fait Ngolombe. Bien fait Ngolombe. Bien fait Ngolombe hatuko kule bien fait Ngolombe. Je te le dis hawezi. Bien fait Ngolombe na kunyang'anya parole. Mimi nataka rudilia kwa kusema hivi. Kama mko namdanganya, mimi nasema kwa micro, hawezi. Bien fait Ngolombe na kunyang'anya parole. Mimi nasema pourquoi? Bien fait. Moi je ne suis pas allé faire la carrière à la mairie de Bukavu. Non. Ile selile niko moya communication nitanaka kwa watu na nilikuwa natumika na watu kama nilikia kama ile poste c'est parce que l'excellence Rodin bali mon nommé ministre provincial il fit mon titulaire nikamata ile poste inaweza isha c'est très normal mais koko kiawezi ninyanganya je suis un agent matriculé de l'état hawezi ninyanganya ile je peux ne pas être ndio niko ndio mumada hiyo ndio mumada haiko mumada hiyo nataka singizia kama Ngolombe anasema kweli parce que haiko kunini ku mairie. Mairie haiko carrière. Pour moi vraiment c'est un poste politique. Najua ile visa nakwambia kama poste politique ça vile chemise. Moi mimi naitaka mimi kitanda ya nini ya hospitali. Mwenye anafanya kama alikafanya des années ku province, yuko anashidanganya. Il se trompe. Mumada ni kusema hivi. Jimbo haiongozewe. Na ba jeune ça vile nyinyi tuko na mwe studio hapo. Population kuna basikia. Et jeune bientôt utakuwa na idée ya kupotea mwe province. Est-ce qu'on a kama uko nafuatia kwenye mtandao kwa YouTube? Ndio, mimi naiua. Ndio. Est-ce que uko responsable wenyewe uko naongea? Mimi nasema tena hivi. Je répète ce que j'ai dit. Mimi kwa nasema utafanya miaka kwa ile province, hawatafanya. Kama utafanya kwa carrière, hawataifanya. Et jeune nasema kama niko na regretter parce qu'il nasema ni jeune. Mais aussi postuler mon province que j'opite. Et pour votre information, j'ai même ma mère à couper. Il est 24 députés. Yoko zunguro ko nini ku sociaux 2023. Cap vers 2023. Population qu'on a on. Fanya tu expérience kidogo jeune. Fanya tu experience kidogo sasa vile mimi tunapenda shie wote mitandao nataka tu tulitukana hapa. Andika tu message ya kidogo, je soutiens le gouverneur parce qu'il a fait ceci ku Facebook ça y. Kisha ukonte mu 15 commentaires que utapata. Ngapi zina msoutenir. C'est comme ça que fasi ngine wanafanyaka sondage. Yule anafanyaka sondage fasi ngine. Donc msidanganye mkubwa hapana. Et quand je parle ici, je ne parle pas comme mairie. Non. Je parle comme un citoyen sud kivusien. Mwenye mimi naishi Bukavu, mimi siko ku planète nyingine. Niko ku planète Terre. Précisément à Bukavu. Mungini convaincre muniambia hivi, Bwana Ngolombe. Wale wa député motionnaire biko wanakula makuta na banajacharner contre le gouverneur, banamusingizia kama balabala Yesu haikufe. On allait comprendre. Bwana Ngolombe ndio vile wanafuatana nani na gouverneur, lakini mon explication yake kwa ensemble alidetaille kisi ba sinistre balipata makuta yao banamsemea bongo, mais lui-même alipasser aux aveux, il a accepté. Nani meke mko nasema mwaseme ndio kuko vitu kidogo yenye ife nini yenye aiendeke papa 100% mwede kote na 100 pour dire ceci. Shie bote tuko pour kuona jimbo letu linatengenezwa. Shie bote tuko pour. Ni kusema ya kwamba hii tax ya Elani. Eske kutana ide kwa hii nani Mubalama. Wewe kwa utafuti ufanye utafiti mwa mission prochaine ukina maelema. Tax ya Shekina. Wende ukina maelema. Tax ya Egove. Wende ukina maelema. Moi-même j'étais avec certains agents de la DPMR. Ça c'est majina ya mtu. Na bakasema ndio siku yenyewe banateka aliko ku DPMR chef yepeki anakia itosha. Yepeki anapanda pale chuku. Anetosha. Ma fondelle circuler comme les réseaux sociaux. Mliziona nyewe wote hapa. Pour dire qu'ils ne font pas tromper l'autorité. Mimi Mungu alinisaidia kama sio kina mfupa kululimi yangu. C'est s'agit de dire la vérité, j'ai dit la vérité. Donc kama sema tuseme mliwali libongo hapana. Kama anafanya sasa vile Elvis alisema hivi, wakati ile wale anafanya jambo ya mzuri,
tunapiga shie wote nini mikono. C'est notre souhait. Miaka mbili yapiga mikono Hata kitu. Hakuna kitu. Uwana natambia sema mlikuwa vya PPRD. Hata example ya PPRD. Kilometri témoin yuko na roule yako. Nama lianzisha. Haiko Chirimwami. Haiko PPRD. Éclairage public leo na Bukavu hapo. Haiko renya ya Leonce na Kibala à l'époque. Donc kuko maindicateur mimi nilikuwa sasa mtaniambia hivi. Gouverneur alishafanya hivi. Gouverneur alishafanya hivi. C'est ce que la population attend. Mais pas kutuambia sema atafanyaka mwa hii deza yenye nabaki. Mwenye atakula maragi anaanziaka kwa bishogolo. Mais kama bishogolo ishakuwa ya jaune. Unashatandri utapata maragi namna gani? Bandugu mapenzi, musitie liwali en conflit avec les gens. Mumusaidie kujua ya kwamba population kuna mungoea yako nini kazi. Liwali kuna programme de gouvernance mpaka siku gani? Il a un mandat de 5 ans. Mandat ya 5 ans cha consommer amo 2 ans et demi. Kuna bakia 2 ans et demi. Na ile 2 ans et demi ile demi inabakia ya nini? Inabakia ya kupreparer ma election. C'est pour dire ceci. Tunafika mwisho bwana Mwambo parce que minute moja nimalize hapo ndasema hivi. Bandugu bapenzi. Population ya Bukavu. Wakaaji wa Sud Kivu. Mutuelewe ya kwamba hawa ambao tunapatikana nao ndani ya studio wanatuambia kama biko wanabengelea manyumba kama mko d'accord muite mtuambie kama tunasema bongo kwa radio hapo wanataka kuingia pembeni. Nilifuata honorable nilisema sekunde tatu bwana Mwamba mimi nataka shite bien fait Ngolombe tushakupatia dakika. acha nishite Mwamba ministre sekunde tatu nani honorable Foka Mike alisema ile siku kule la vote du coup c'est de la vote tulikuwa pale anasema nini avec même 200,000 francs le mois on peut sécuriser cette province. $200,000. $200,000. Il est sécurisé hii province. Est-ce que il va kuta mtu kuna gabula kwa député et peu partout. Unakuwa ukifuata uchaguzi wa siasa hii province kutoka RTNK mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pia kwenye mtandao tuko pamoja ku YouTube na hata ku RTNK en ligne. Bonyeza rtnk.org kunako mtandao tuko pamoja katika kipindi uchambuzi wa siasa. Pia ku YouTube nafasi yote mbona tupata kwa sasa kama na hizi. Tumeendelea katika kipindi chetu cha uchambuzi wa siasa. Mada ni moja, kwa mara ya pili mfululizo wanabunge hawakukubali kumtimua liwali wa jimbo la Kivu Kusini. Sasa kwa leo inabidi kufanya ni kwa ajili ya maendeleo. Tumechambua hali imekuwa namna gani wakaaji wamefuata na kusikia namna gani wanabunge wamekuweko. Pasia Katembega, tunaenda karibu dakika chache tunaenda kuimaliza kipindi. Umesikia mambo yote na hapo tupatia inabidi kufanya ni kwa leo jimbo ipate kuendelea mbele. Mimi nawaza kwanza kama ni ya muhimu wakati mtu yuko na maemosio zake asikuwa anakamata parole mpublike wala kumedia kama hii. Hakuna wako na emotion. Tunaheshimiaka sauti yangu ya kialimu ile mimi nafundisha nifanye miaka 10 niko mwalimu. Donc niko na parcours. Ni sauti yangu ya kialimu. Hakuna ya emotion. Au peut-être prendre l'éducation hapa parce que moi j'ai enseigné cette éducation donc Pasia ndio kuna ya kuongea bien fait Ngolo. Kama ana vya kusema na nyamaza. Bien fait Pasia ndio kuna ya kusema. Asante. Sema mada hapana watu. Bon. C'est ça, kila mtu basi alizaliwa mjamaa éducation inajipatia mkate. Mais nawaza que de fait tu dois être respectueux, tu dois te respecter. Yote benye uko nasema hapa ni vya mzuri. Mais il fallait mtu prouver hapo wakati mlikuwa mnaongoza. Kusema ni kwepesi, kutenda ni kugumu sana. Leo mko mu opposition, nyewe ba PPRD, à part opposition kuko bale kabisa benye bako baigri kama vile weye mfazo zote. Na mimi nawaza que voici comment vitu vilipitika. Hatutarudia mu histoire, lakini kifupi yafaa kuretenir kama gouverneur Tongo Abidje alikuwa investi avec l'ensemble de son gouvernement le 11 juin 2019. Pale il fallait que afanye état des lieux ya province yote. Na alifika mu territoire zote. Na hata kwenyu Mwenga alifika. D'ailleurs nyie mko na bahati parce que alifika kwa mara pili. Alifika kwa mara pili kujirandre compte na ngisi Mwenga iko afeke ayue ngisi anaweza kujitia kukazi a résoudre ma problème za kwenyu Mwenga. Pale kukakuwa problème ya regime nyi peke mulicrée ma problème. Ile ma problème il me déstabiliser. Comment un gouverneur parce que si on a un gouverneur mwenye ko déstabiliser
Kengwa bije wa Sud Kivu. Wao yafanyia Hakuna yule mumoya paske benyu walikuwa wanakuya na munawakinga na wanakosa kufanya kazi, lakini hata kama walimaliza matruaza ya tranquillite deza hakuna manabagusia bo abakufanya kitu. Wabije alijirandre ko akakamata kwanza situation générale ya province akaimaîtriser, et vous l'avez vu à l'œuvre malgré deni zote za mlimwachiaka za 9 millions de dollars, ma compte zote ni zero, bitu yote vinaribika avec à ile période ça likamata pouvoir, vous l'avez vu payer les personnels benye province inakamataka en charge. Hakuna yule agent mwa mwenye hakulipiwa malgré ile madeni yote. Na wewe kama ulikuwa kuna deni kwa ile province ulipata hako malgré madeni. Ile deni yenu mlimwachia 9 millions mpaka saa hii alishailipa na bakiana quelque chose ya ma 1 million quelque chose. Yeye wa kwanza wanachia deni hapa kwa. Pourquoi mko mnachana madeni kisha mwambie mtu atumike? Zenye alikopesha kubanki. Deuxième des choses. Aliko deni hata niacha. Sikia nikwambie monsieur. Deuxième des choses. Mnamwachia deni na mlikuwa kama mnapata retrocession. Ya kila lakini anajikaza analipa baja. Anajikaza analipa madeni zenye mlimwachia. Na hapata hata ile retrocession. Ona inakuya hakuna tena ba contribuable kulipa matax. Munapenda liwali Ngwabije aopere miracle gani? Parce que development inalomba makuta. Leo mu province ya Sud Kivu, sisi wote tunajua kama pour que walipe macharge zote mensuellement par là, il faut kukuwa na au moins plus de 2 millions de dollars. Personnel yo yenyewe inabeba 550,000 dollars. C'est mko napana kwa assemblée kwa makuta. Na ile assemblée nayo il faut y pate quelque chose mensuellement. C'est légal monsieur. C'est légal. Alors le gouvernement bako wana réaliser au moins kama wanajikaza ni 1 million. Mwa ile 1 million hakuna retrocession, mwa ile 1 million ma problème zote munapenda liwali aopere miracle. Dans l'entretemps munasema watu hawalipiwe, barabara ya kwenu Mwenga haijengewe na hawe haijengaka. Niye mulidije 18 hamkupimaka hata kupitisha burueti mwa ile barabara. Hamkupimaka hata kupitisha amo nani kwa leo tunafanya nini? Alors kwa leo président wa République alituambia sisi wote République le 6 décembre alituambia sisi wote kama hakuna kitu ambacho kiliendeka paske hao waalia wake wa jana walimutilia vijembe shoka njiani. Hatuko tena. Walimutilia vijembe shoka njiani et que donc alideside kuona vitu havikuendeka. Y compris la province, kama president anasema haseme Kinshasa, haseme province moja hapana. Anasema nchi mzima. Sote alirompre mena tuko mu union sacrée. Tuko mu les partis politiques et l'union sacrée. Inafaa nini? Il faut sasa voilà. Kuéchapper motion mbili il faut kupatia province yetu bahati. Juu watu wako wanawaza aseme, Ngwabije ndio wanafuatilia. Mais sisi tunajua kama wanafuatilia ndio ujenzi wa province ya Sud Kivu. Bako wanafuatilia ujenzi wa Sud Kivu. Haiko probleme ya autorité morale, probleme ya gouvernance. Sisi munajatake ako leo Ngwabije munawaza seme yanyo munafuatilia. No. Tunajua bien muko ndani. Lakini tunawaambia mtusamee tutumike, gouvernement itumike na nyinyi mkuje mulete mawazo yenu, lakini mimi mko na mawazo mbaya, mko na nia mbaya, hamutazileta parce que mnapenda isheke yuku. Mais je voudrais vous dire que sisi wote tuache ujanja, tuache unafiki, tuache hata uduru. Parce que mimi naona kuna wale ambao wako wanatafuta kuexpose, kuna wale ambao wako wanatafuta kuexpose uduru hapo. Tuungane sisi wote, profesa kwa uduru ya mingi sana. Sisi wote. No, il faut tunaiwa ile yote naye mnamfuatilia. Mko paye pour ça. Nani mhajue? Sisi wote tunajua marche zenye, mademarche zenye mko ndani, ma stratagème zenye mko mnatafuta kukamata. Lakini sisi hatutatingizika. Nous sommes déterminés pour le salut du peuple congolais, pour que maendeleo ujenzi wa jimbo letu ikuwe possible. Mimi nawaza avec l'union sacrée de la nation, parce que l'union sacrée ilikuwa kumettre fait kwa ile antivaleur yote ya FCC na vingine vyote. Avec l'union sacrée, c'est une vision de gouvernance dans laquelle chef de l'État anapenda mettre fait kwa ile antivaleur zote.
ile ma corruption, ile ma mégestion, ile manini, vile vyote mlikuwa navyo kama vile valeur, ma pratique zenu, avec l'Union sacrée c'est terminé. Ni kusema, nous devons donner la chance à la province, nous devons donner la chance kwa Union sacrée, tuungane sisi wote, kama uko na wazo wa ujenzi leta ayo, kama uko na neno fulani fikisha ayo, hapana kujimetre uko na injirie, uko na sema bongo, uko na créer hivi ya bongo bongo, et puis sisi wote tuko na Sud Kivu kama vile point commun, na tunapashwa kuyua kama kila ule mwane atakomplote contre le Sud Kivu hatutamhurumiaka. Nyinyi mnaunda njama pour que vitu bisiendelee, lakini tuko tunawaangalia na hatutawaachilia. Muanze kwanza. Hatutawaachilia. Au yaanza. Mimi taambia bandugu yetu wapenzi wa comprendre kwanza kama organisation yenyewe mimi naongoza haiko mouvement citoyen. Ni ASBEL. L'IJAPED ni Ligue des jeunes africains pour la paix et le développement. Nous avons des bailleurs, nous avons des petits fonds et tunatumika nazo. Donc, batu va comprendre kama gisi banagere ma mouvement citoyen. Haiko ndio banagere ASBEL yangu. Bakie ku bureau bangalie entrepreneuriat yenye tunafanya. Donc ile kwanza ni moja. Ya pili, niliambia wandugu ambao wanasemea liwali afanye tribune d'expression populaire. Ndio yapi kinjo aliambia population mimi natoka États-Unis. Mimi nakia na $100,000 yepeki. Donc il a qu'à dire à la population que haikukuaka, ilikuwaka promesse ou bien peut-être kama ilikuyaka et des histoires kama discours mingi. Alors population iko na besoin ya kupata mwangaza kusema ile 100,000 alisemaka natoka États-Unis na president. Est-ce que le 100,000 ilikuyaka, haikukuyaka au ilifaka nini? Alors, Union sacrée, les gens ne doivent pas se cacher dans l'Union sacrée pour dire que l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État avait bitu bibadiliki. Sasa kama ngana sikiliza malalamiko ya population ya Sud Kivu, mtamdanganya mko Union sacrée. C'est faux parce que Union sacrée ni kusema bia bilikuwa vya mubaya. Bibadilike tuone vya mzuri. Yengi mimi naweza kuambia ndugu Mwaribu, niliingia kumtandao nilisukuma makonseil zangu simple. Je pense que zilimfikia hata naye peke liwali. Il n'a qu'à les prendre ou à laisser. Donc, les conseils, nous le disons. Il y a quoi? Faire une cartographie des acteurs. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bah, philosophe va laisser. Non, ni kusema nini? Iko na badi ministre. Donc, il a que hakuna mwana muatake. Il a sa gouvernance. Iko na gouvernement provincial yake. Yenye na gérer. Kila ministre en a apporté nini pour gouvernance yake. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit mauvaise gouvernance en Ngwabidji, nous voyons tous ces ministres, nous voyons tout son cabinet, tout son entourage, sa ceinture, il y a gestion. Musema egove hapa bakasema shikina ela et des histoires. Banafanyaka nini? Zinachuma franga za raia. Zile franga zinafanya nini kujimbo? Donc kama tunasema tuache uongozi ya ndugu jamaa na marafiki Muyomba na shangazi. Tutoke sasa. Basema alisema ku gouvernement kama Thierry Mwilawanyungu son conseiller ndio aliproduire bunge ilienda kule kwa ile ministère ya et lui-même l'a défendu, il a dit c'est un entrepreneur anaweza kusa haiko tu kusema kama c'est pour dire hakuna kukua appel tena. Hakuna appel. Mimi nasema ndugu Mwariri, hatukatali kama hata ye mwenye aliuziwa bunga hawezi kuiuziwa. Ni mzuri. Mais isikuwe tu mwa ile entourage. Donc c'est pour dire il y a des entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'elle tient appel peut-être le JAPED aussi peut-être une organisation ina produire bunga ingetia pale tante banobeba mabunga. Donc c'est pour dire hatu attaquer gouvernance à mtu individu. Tunatake mauvaise gouvernance. Ni kusema usiongoze parce que ile uko na conseiller na kushauria vibaya na wao waone kama tu ni vibaya. Ya pili, kiburi yenyewe ndugu yetu biko nao kama Juba baliweza Mosio. C'est parce que ba député balijisalir. Inakuwa historia ya Yakobo na Esau. Nani yeko yulu mu province entre assemblée provinciale na gouvernorat? C'est l'assemblée qui contrôle le gouvernement, la gouvernance ya Nyamoma. Mais vu que muliuza mukaimanipuler muligere, leo kule kolere inakuwa leo Esau aliuzisha utajiri yake kwa Yakobo na leo inafikia ku niveau yenye les députés habitafika mu niveau ils ne peuvent plus dire quoi que ce soit au gouvernement parce que bali bapatia il faut que soit récolter zile zenye zilipewa. Jene nafanya nini kwa ajili ya jimbo iendelee mbele kisha hali ya vurugu kama imeripotiwa muda fulani. Asante bwana Mwariri. Ningependa Elvis kwanza a éclairer population kwa nini alifukuziwa ndani ya société civile hapa. Ningependa kwanza tunasema hivi. Ile
tunatafuta Eh bien, kujibu comment est-ce qu'on ndani a commencé yako. parole ça désordonné muzima. Tunajibu kwa swali yako. Parce que bana invité ba désordonné ba kusa bien fait ngolombe humu. Hii émission inakuwa ya adabu sana. Na radio nasikilika Kwenye mtandao. Mimi natumia Tuko kwenye hekima. mtandao. Mimi natumia hekima kusikia mtu mwenye ana Bwana elema. Mwariri, est-ce que Kuko- Kuko message tika vipite ku micro. Alifukuza Bana kuzana kama société civile, ndio question yangu. Ngolombe asante. na mkupatia parole. Mara société civile nini? Yesu utafuta mtu société civile. Jefengo Mbona wewe Lombe. uko société civile? Ngolombe Adrien Pasia qui est Katembega président, c'est Elvis. mon allié. Ndio niko na kauli. Nitaweza C'est mon kuendelesha. allié. Eugene Naweza Mubalama. kuendelesha. Eugene Mubalama. Tutafanya ndio jimbo iendelee. Asante. Hivi nitaweza sasa C'est vrai, liwali kusema ana kwani je regrette kwa kuona Société civile. desordre iko ndani ya mission. Hakuna desordre. Hakuna désordre. Pare- L'émission est bon. Haufataki bosoro na Alors, politique. tunasema hivi. Tuliza go. Atulize kabisa. Aende lala kitanda. Na Tunasema historique na hivi. niluma kabisa avec Alors, présence. c'est-à-dire liwali anapaswa kufanya nini sasa? Anafanya kufanya nini? Jimbo juu ya jimbo. Mimi nilipropose hivi kwa depute wetu, sio wakati ya kujitivize tena. Donc institution kabambi sa vile assemblée provinciale, nilisema kama mimi siko pour wale huko nasema 20 députés, wengine wanasema 24 députés. Non, hémicycle yetu iko na 48 députés. Et dans la globalité, wa député wetu wali réitérer tena confiance mu gouverneur wetu wa Sud Kivu en rejetant encore pour la deuxième fois motion yetukwenda ma motion alimentaire. On a rejeté. Alors ni wakati sasa ile institution yenye ko organe délibérant au wafanye jukumu yao ndani ya hémicycle. Niliwaambia kama wa député wiko na rôle ya kuvoter ma edit, et cela c'est pour le bien-être de la population. Wiko na rôle ya contrôler exécutif et même les services étatiques et publics zinaexiste ndani ya province. Niliwaambia kuko ma régie financière ambao zina détourner mafranga mwa province. Alors wa député wanafanya nini? Wanafanya nini? Waende kule, wa contrôler, waangalie namna gani hiyo pesa itaingia ndani ya mfuko wa province na ili itasaidia exécutif ku booster développement, ku concrétiser programme yao ya gouvernance. Ma rapport parlementaire huko nakutana wa député wanaenda kuma vacances parlementaire. Sasa wanarudia hakuna kupana ripoti. Mais ma rapports mwazimwa ziko ndani ya tiroire ya assemblée provinciale. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire ni wakati sasa ile deux institutions donc organe délibérant exécutif wa collaborer dans le sens ya ku concrétiser sasa ile programme de gouvernance parce que la déstabilisation ilishasema bye bye. Ni wakati sasa sisi wakaaji tuangalie namna gani ile institution mbili itatupatia development. Mwai wakati kidogo ambao inabakia hii 2 ans et demi ambao inabakia, vaut mieux plus tard que jamais. Donc la province a eu beaucoup de difficultés sur le plan sanitaire. Uliona Ebola ilikuya, ilikuya vile vyote. Huyu anasemea bitu ya $100,000 ambayo ilitoka États-Unis. C'est ambao gouverneur alitoka nayo kwa kukuya kusubvenir kuma probleme sanitaire ambao ilikuwa mu province. Unaona kama alikamata gouvernance yake avec beaucoup de difficultés financières et sur le plan sanitaire. Yenye ilifanya causer même un désastre sur le plan mondial, a fortiori ndani ya province. C'est-à-dire nous appelons à la conscience de nos députés bakwe ini dans le sens ya collaborer na exécutif pour que développement ya province ionekane. Jefengo Lombe dakika chache. Mimi nasema tu kwamba kuhusu maendeleo ya jimbo, liwali hana watu, hana ke watu. Biko na muda wale washauri wote kuna mudanganya. Niko nakwambia, niko nasema, biko na mudanganya. Mwana Mwariri ufanye tu exercice kidogo, toka tu Mauritania, shuka tu escalier, fanya micro baladere. Fanya tu micro baladere. Watu wakwambie Bukavu kuko nini? Tunaongozwa na tuongozwa. Unajua wakati sisi tunasema Jefengo Lombe tutafanya ni jimbo. Ndio kwa mimi nataka kufikia pale. Na wachana dakika Je suis très apaisé kusema hivi. Mimi nilikuwa mwalimu miaka 3, miaka 9 mimi nasema kila siku. Wewe sisi tutabipita. Et j'ai un ton quand j'enseigne à mes enfants, niko na insister pour que nione kama ata imiter venye niko na nini venye niko nafanya. Dakika moja Jefengo Lombe. Mtu anataka kuambia kuna jua passer mais non tel hauna argument ya kuambia population. Maendeleo ni kusema hivi. Hatuko mu periode ya campagne électorale. Mwambie population pour les 2 ans et demi j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci.
contrairement na mwenye alifanya 7 ans wa PPRD. C'est ce que les gens attendent, non? Kwa maendeleo jimbo ni kusema hivi. Hakutakuwa maendeleo mwa hii jimbo pendant que liwali Ngwabidji angali pale. Donc hatumungoe yako kitu. Nilikwambia kama mtoto ndio anadanganya kasema tate yako ni bibi yako. Haidepende na wewe. On est même kwa déranger émission. Même kwa déranger émission. Tu vois que uko même tena mali ya kusiporter ni nasema. Pour que Jimbo yendelee, il faut le départ immédiat du gouverneur. Et si les députés ont échoué à le faire, certains députés moussoumbistes ont échoué à le faire, nous, population, nous allons le faire. Il fallait kusema nini? Loi inatupatia pouvoir, inatupatia droit ya kufanya sit-in. Loi inatupatia droit ya kufanya ma-action. Et donc, tutafanya ma-action selon la loi ya hii nchi mpaka province inabadilika. Nashukuru kwa kunialika na naambia wakaji wa Sud Kivu tusimame kwa pamoja tubadilishe uongozi wa hii jimbo. Munakumbuka ule secrétaire général wa parti mwalisema kasema nous allons paralyser ce pays. Alituahidiaka kama wataparalize nchi. Njoo hivi Bienfait Ngolombe anasema batafanya action zote mpaka liwali Ngwabidji ashindwe. Kama mtu anasema sema non shie hakuna développement kama Ngwabidji angali gouverneur. Donc c'est Ngwabidji que vous cherchez, la tête de gouverneur Ngwabidji ndio mko mnatafuta, haiko maendeleo ya nchi ndio mko mnatafuta. Et la population est témoin na hii ma déclaration zako hapa tena. Vraiment population iko témoin. Asante sana ndugu mwariri, tunaambia population ikuwe vigilante, iendelee kudenoncer na isichoke kuendelea kulalamika uongozi mbaya, sababu tunaambia pia rais alete etat de siege biko bin Sud Kivu. Tunaambia pia liwali kama anatusikia, kama anaweza kufanya, sababu tunaweza ambia, tunamwambiaga na hatafanya, mais tunaweza kumwambia kama inawezekana fanye remanima, abadilishe watu ili uongozi wake ikumbuke kama itaweza saidia mabadiliko bora ya jimbo, lakini aache madiscours tunapenda maxi. Mimi nitaambia Bienfait Ngolombe kumwambia ende na yombea kazi. Mimi siko je suis un enseignant. Mimi niko mwalimu. Siko nasema kama na secrétaire wa quartier siko naomba kazi, unasikia vile. Alors mimi nitasema kama naona gavana wetu iko deja à pied de l'œuvre, ndio tunafelicite ile. Tunaona kama deja la collaboration inaonekana iko entre les deux institutions, kwa kuna namna gani hémicycle yetu assemblée provinciale il rejetait tena l'émotion na ile ndio inaonyesha kama deja il y a une confiance entre l'assemblée et l'exécutif. Na pale ndio sisi tunawaambia en tout cas waendelee vile dans le sens ya développement yetu sisi. Asante Jeune Mbalama. Nasema asante. Uchambuzi wa siasa Radio Tele Ngoma ya Kivu, ukienda kutoa www.rtnk.org, tulikuwa na tukungali kwenye mtandao YouTube ya Radio Tele Ngoma ya Kivu, uchambuzi wa siasa, mada ambayo tumechambua mwanamo kipindi hiki. Asante kwa waalikwa, tumekuwa na Bienfait Ngolombe pamoja na Patient Katembera, Elvis Mupenda na Eugene Mbalama. Tumechambua mada kuhusu mara 2 mfululizo ya kwamba wanabunge wamekataa kumtimua liwali. Sasa itakuwa nini kwa ajili ya maendeleo? Inabidi kufanya nini? Asante kwa msikilizaji, mtazamaji, nafasi ambayo nimetupata. Tukutane siku ya ijayo katika kipindi uchambuzi wa siasa. Asante sana na pole kwa wakati. Utatukuta tena magharibi majira ya saa 4:30 usiku ama 22h30, kisha taarifa za habari. Tunakuwa pale kwa ajili ya kipindi uchambuzi wa siasa. Délivrons la province. Ngolombe utakufia umwe hiki